ধরেন আপনার গ্রামে দুইটি মসজিদ আছে, একটি আপনাদের এবং একটি অন্যদের। সেই মসজিদে, অন্যদের মসজিদে আজান হচ্ছে, নামাজের সময় হয়ে গেছে। তখন কি আপনি সেই মসজিদের আজান শুনে কি সুন্নত নামাজ আদা করবেন, না আপনি নিজের মসজিদের আজানের জন্য অপেক্ষা করবেন? नमाज का मसला तो यही होता है कि एक तो घर का मसला होता है कि जो भी करीबी मस्जिद की अजान हो जाए आप उस पर घर में सुन्नत वगैरह अदा कर सकते हैं, जैसे बहनें वगैरह हमारी होती हैं। और अगर मस्जिद में हो तो अफजल और औला यही है कि आप जिस मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएं पहले उसकी अजान होने दें, इसके बाद आप सुन्नत वगैरह अदा करें। लेकिन अगर आप किसी दूसरी मस्जिद की अजान पर जबकि वक्त शुरू हो चुका हो अगर आप सुन्नत अदा करेंगे तो बिल्कुल वह अदा हो जाएगी और उसी नमाज की सुन्नत कहलाएगी। अपनी मस्जिद में अजान से पहले अगर सुन्नत अदा करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुई नहीं, वक्त हो जाए और अजान कहीं ना कहीं है तो फिर ठीक है, आप सुन्नत अदा कर सकते हैं। वैसे तो अजान के बगैर भी आप अदा कर सकते हैं, लेकिन अफजल और औला यही सूरत होती है कि अजान हो जाए फिर आप सुनन नवाफिल और फ़राइज़ वगैरह अदा তাহলে करें। এই ভিডিও থেকে বোঝা গেল যে আপনি যে কোনো মসজিদের আজান শুনে কিন্তু নামাজ আদা করতে পারেন, যদি সময় হয়ে যায়, জোহরের সময় হয়ে যায়, আসরের সময় হয়ে যায়, মাগরিবের সময় হয়ে যায়, ইশারের সময় হয়ে যায় বা ফজরের সময় হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সুন্নত নামাজ আদা করতে পারবেন। এর মধ্যে সব থেকে উত্তম হচ্ছে কি, যে আপনি যে মসজিদে নামাজ পড়তে যান সেই মসজিদে আজানের পরে যদি সুন্নত নামাজ আদা করেন, এটা সবথেকে উত্তম। অন্য মসজিদের আজান শুনে যদি আপনি সুন্নত নামাজ আদা করে নেন, এতে কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।